So nining kabuntagon maghisguta og unom ka mga sikreto nga butang nga maoy makahatag nato og pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Amen. So una, pagpabilin diha kang Kristo Jesus. Ngano man nga gikinahanglan mo tang magpabilin diha ni Kristo Jesus. Verse. Ingon sa Juan, ano atong bersikulo ng Exon? Ingon siya, ako mao ang punuan sa paras kama. Di ba? Kung isidyon tita, kung naga ni kama, mo ginawa sa tagkadiyot, di ka po ditsog basa. Kay maawa na'y lagda sa magbasa ka, isidyon tita, di ba? Ako ang punuan sa paras. Padayon, kamo, mao ang mga sanga. Kinsa man ang kamo? Kita. Minamo ha? Kamo, mao ang mga sanga. Ang nagpabilin kanako, og ako kaniya, siya mao ang magapamunga sa daghan. Amen. Kay gawas kanako, dili kamo makahimo sa bisan unsa. Amen. Kini, butang na to, kini. Wa man ni bunga. Buwak ra man ni, artificial po ni. Kini bunga na, mo ni iyang punuan, kini. Kung ako ni siyang banggion, mabuwag ni siya sa punuan, di ba? So, ang matabo niya, di makabunga. Dili makabuwak, kay nabulag man sa punuan. So, mao na may kaigsunan nga ang una daing sikreto aron nga ang atong espirituhanon nga kinabuhi mutubo gikinahanglan nga magpabilin ta, number 1, diha sa Ginoo. Amen. Magpabilin ta, dili ta mubulag diha sa punuan nga mao si Kristo. Hallelujah. Nga naman, tungod kay kung mubulag ta mga kaigsunan, dili mutubo ang atong kinabuhing Kristohanon. Nga naman, mibulag man ta, miundang man ta sa pagpadikit diha sa Ginoo. Na kinahanglan nga kanunay tang magpabilin sa Ginoo og mukunik diha sa punuan nga mao si Kristo. Aron mutubo ang atong kinabuhing espirituhanon. Amen. So mo na may kaigsunan nga sikreto aron nga ang atong kinabuhing espirituhanon mutubo. Amen. Kay gawas kanako wala kamoy mahimo. Kung walay Kristo sa atong kinabuhi mga kaigsunan, bisa pag-asa tang dapita sa kalibutan, maningkamot, mangita ta, og mga pamaagi unsaon, nga makabaton ta og kaluwasan, musilong ta og ng kanilaing reliyon, apan dili ang reliyon makaluwas, kundili kanang atong relasyon sa Ginoo. Kung mubulag ka kang Kristo Jesus, nga mao'y punuan, alaot ang imong kinabuhi, igsoon. Alaot ang imong kalag, nganuman, gawas kanako, wala gayod kamoy mahimo. So, importante mga kaigsunan, nga kung nangandoy ta, nga mutubo, diha sa atong kinabuhing Kristohanon, una, magpabilin ta, diha kang Kristo Jesus. Amen.